Hi everyone, welcome back to my channel विदिशा's मंत्रा। सो गाइज आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्मोकी ग्रीन आई मेकअप ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
सो गाइज, ये था मेरा आज का कंप्लीट लुक जो मैंने क्रिएट किया था। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।